ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कार्तिक महात्म्य एकादशाध्यायः। ततश्च राहुः पुनरेव जातः सत्मानपस्मि मितिमन्यमानः सम्मेत सर्वं कथयां बभुवः जलन्धराय सविचेष्टितं यत् जलन्धरस्तु ततश्रुत्वा कोपाकुलित मानसः निर्जगामासु दैत्यं कोटिभिः पारिवारितः। नारद उवाच मुनिकहन्ति शुणराय राहुपळायि महाभये मिलिला जलन्धर आगे मनवीर समान भंगे कहिला जावत वृत्तान्त शुणि कपिला वृन्दाकान्त मन आकुले महाकपे दैत्यंकु राइला समीपे शंभुनि शंभुमूले बळ तुरिते साजिला सकळ रथ तुरंग गजखर पदाति बळ बळियार शुक्रमुनिଙ୍କୁ आग करी युद्ध उद्यमे दंडधारी आरोही रत्नमय रथे धनुनारच घेनी हस्ते ईशान मार्गे अनुसरी थाट चलिले दिगपुरी वन पर्वत माड़ी जाती आकाशे अश्वपंती पंती धरणी पुरी गज जुथे मणिकांचनमय रथे क्षिति आकाशे पुरी गले जेसने जलधर बुले अद्य मिथुन मासे उठी धरणी धरी शून्य घोटी तेसने निशाचर दल मेघगर्जन मुखरळ निशाण बाण तड़ बड़ी जेन्हेस बध घड़घड़ी विविध अस्त्रचक्र काती बिजुली प्राय झटकंती पवन गति थाट जीवा से जलंधर की मघवा चढ़ई निज दंड घेनी प्रलय करिब मेदिनी तेमंते दिशे दैत्य बल प्रचंडे चले महिस्थल प्रथम दिन थाट नहीं सुवर्ण रेखा तीरे जाई से दिन पारी होई बेगे रहिले हिमगिरी लागे एथु अंतरे शुणराय स्वर्गे जे थिले देवताए दैत्यंकु देखि भय मने गले से कपिलास स्थाने रुद्र चरणे तले पड़ी देवे कहिले कर जोड़ी भो प्रभु अंबिका रमण आंभगु हारी कन्ये शुण असुर जलंधर नाम अमर लोक परे जम विष्णु सहिते रणे जिणी सर्वसंपद बले आणी रखिले निज पुरे नेई केवे हे शांति न भजई तुम्भछा मुकुपुणी दूत पेशी जे थिले सिंधु सुत आसी जे थिला इंद्रबादी जहा कहिला मंद बुद्धि किए ताहा बसाइब तुंडे से पुणी गला बिना दंडे कहिला जलंधर आगे तुम्भ महिमा जेते बागे शुणी असुर क्रोध हृदे दंड साधिला तुम्भ बादे असुर बल घेनी आसी पथेर हिला आज निशी काली करिब घोर रण कहिलु सावधाने शुण देवंक तहु ए वचन शुणी विस्मय त्रिलोचन विष्णु को चिंता करी मने शिव बसिले जगध्याने से प्रभु जोगादि पुरुष आसी प्रवेश हर पास विष्णु दर्शन पाई देवे रुद्र सहित उठी सर्वे नमिले गोविंद चरण मध्य विजय नारायण शिव जनांति आग करी भोदेव शुण दैत्यारी तुम्भे प्राणींक पंचभूत महिमा कलु विपरीत खलनाशन बाना बही असुर पुरे अछ रही निज से बके देई दुख एणु मणुछ केउ सुख देव कलंक जलंधर ताहाकु किंपाई न मार एबे असुर दुष्टमती आंभकु मागई पार्वती न देलु बोली कला कोप जुझिया सुछि करी ताप एकिस विपरीत बाणी विचारी कह चक्रपाणी रुद्र वचने चक्रधर बोलंती शुण देव हर से जलंधर तुम्भ अंशे जात होइला सिंधु देशे जेणु से लक्ष्मीर सानुज ए दुही उप्रध धनुज आंभे रेणु होई विनाश तुम्भकु अछि तेणे जस दुष्टनी बारी संथरख हसी कहंती पद्ममुख विष्णु वचने विश्वनाथ
ଶିରେ ନିଏ ବେଶୀ ବେନି ହସ୍ତ। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗଦାଧର ଦୈତ୍ୟନା ଶନେ କସର। ସବୁ ଦେବଙ୍କ ତେଜ ଭରି ମୋତେ ଆୟୁଧ ଦିଅ କରି। ଶେଷରେ ମାରିବି ଅସୁର ଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଜଳନ୍ଧର। ଈଶ୍ୱର ବଚନ ପ୍ରମାଣେ ସକଳ ଦେବ ତତକ୍ଷଣେ। ଯେ ଯାହା ଅଙ୍ଗୁ ତେଜ କାଢ଼ି ରଖିଲେ ଏକଠାଏ ବାଢ଼ି। ବିଷ୍ଣୁ ଆୟୁଧ କଲେ ତାହା ସୁଦର୍ଶନ ବୋଲି ଯାହା। ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ଅନର୍ଗଳା ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ ଯାର ଜ୍ୟୋତି ମାଳା। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ତେଜ ପ୍ରାୟ ହୋଇ 33 କୋଟି ଗୁଣେ ଉଇଁ। ସେ ଚକ୍ର ଘେନି ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କଲେ ସମର୍ପଣ। ଦୈତ୍ୟ ଜାଣିବ ବୋଲି ଡୋରେ ତୁରିତେ ଗଲେ ଯେଝାପୁରେ। ଦାନବ ପୁରେ ବିଜେ ହରି ନ ଜାଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦି କରି। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନିଶି ଶେଷେ ଅରୁଣ ଜ୍ୟୋତି ପରକାଶେ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଛାୟାପତି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଗଲା ରାତି। ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଥିଲା ହେମଗିରି ପ୍ରଭାତେ ଥାଟ ସଜ କରି। ଧାଇଁଲେ ହରପୁର ମାର୍ଗେ ଦେବେ ତ୍ରାସନ୍ତି ଚାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗେ। ଅସୁର ଥାଟ ଘେନି ଯାଇ ସରଣୀ ନଦୀ ତୀରେ ରହି। ବାଜଇ ଟମକ ନିଶାଣ ଶୁଣି ଧାଇଁଲେ ରୁଦ୍ରଗଣ। ରାତ୍ରହୁ ଥିଲେ ସଜ ହୋଇ ଯେଣୁ ବାରତା ଥିଲେ ପାଇ। ବେଗେ ଧାଇଁଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି କାମ କାହାଳି ସିଂହ ଧ୍ୱନି। ବଜାଇ କଲେ ମହାଗଳ ଡାଳ ଡମ୍ବରୁ କତୁହଳ। ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞାରେ ଥାଟ ଘେନି କାର୍ତ୍ତିକ ବିନାୟକ ବେନି। ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟି ମହାକାଳ ଭୀମକ ବୀରଭଦ୍ର ମେଳ। ଏହାଙ୍କ ତୁଲେ ରୁଦ୍ରଗଣ 14 କୋଟି ପରିମାଣ। ଜୟନ୍ତ ଅଜୟନ୍ତ ବେନି ପିଶାଚ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ତିନି। ଭୂତ ବେତାଳ ବୀର ଚଣ୍ଡ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କରେ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ। 16 କତି ଚକ୍ର ଭାଲ ଘେନି ଧାଇଁଲେ ପଲ ପଲ। ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ସିଦ୍ଧ ସାଧବ ଦିଗମ୍ବରୀ। ସମାଧି ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ବେଗେ ଧାଇଁଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖି। ପର୍ବତୁ ଓହ୍ଲାଇ ତୁରିତେ ମିଳିଲେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ଅସୁରେ ରୁଦ୍ରବଳ ଦେଖି ବିନ୍ଧିଲେ ଉପ୍ରଧନ ରଖି। ଶମ୍ଭୁ ନିଶମ୍ଭ ବେନି ବୀର ଅସୁର ଥାଟେ ଆଗୁସାର। ଈଶ୍ୱର ଥାଟେ ସେନାପତି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହାମତି। ଶମ୍ଭୁ ନିଶମ୍ଭୁ ବେନି ବୀର ଅସୁର ଥାଟେ ଆଗୁସାର। ଈଶ୍ୱର ଥାଟେ ସେନାପତି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହାମତି। ତାହାଙ୍କ ପଛେ ରୁଦ୍ରବଳ ଅସୁର ଥାଟେ କଲେ ଗୋଳ। ଚକ୍ର ନାରାଚ ଶୂଳ ପେଶୀ ଉଭୟ ଥାଟ ମିଶାମିଶି। ବେନି ସାଗର ଭେଟ ପ୍ରାୟ ସମର ଗତି ଅପ୍ରମେୟ। ବଜାଇ ନାନା ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶବଦେ କମ୍ପେ ପୁର ତିନି। ନିର୍ଘାତ ପ୍ରାୟ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ଦିଶଇ ଧୂମମୟ ସୃଷ୍ଟି। ଉଭୟ ଥାଟେ ମୁଖ ଗଳ ଶବଦ କଲେ କୋଳାହଳ। ସରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ରଣ ଅସୁର ଥାଟେ ଶିବ ଗଣ। ଚକ୍ରକୁ ଠାର ବାଣ ପେଶି ଘଡ଼ିକେ ଦୈତ୍ୟ କୁଳ ନାଶୀ। ପଡ଼ିଲେ ଅସଂଖ୍ୟକ ମଡ଼ା ତିଳେ ଧରଣୀ ନାହିଁ ଛଡ଼ା। 5 ଯୋଜନ ଆୟତରେ ମଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ନିଘଞ୍ଚରେ। ଯେସନେ ବନ୍ଧ କାଟିଦେଲେ ଲୋଟି ପଡ଼ନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲେ। ସେ ରୂପେ ନିଶାଚର ଗଣେ ପଡ଼ି କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣ ବାଣେ। ଭୀମକ ଭଦ୍ରସେନ ବୀର ବଜ୍ର ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଶର। ବହୁତ ଦୈତ୍ୟବଳ ଛେଦି ରକତେ ବୁହାଇଲେ ନଦୀ। ଶିବ ସୈନ୍ୟ ଧର୍ମ ବଳେ ସେଦିନ ଜୟ କଲେ ହେଳେ। ଅସୁର ଥାଟେ ପରାଜୟେ ଏମନ୍ତ ରବି ଅସ୍ତ ହୁଏ। ସମର ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ବଳେ ରହିଲେ ନଦୀ ବେନି କୂଳେ। ନିଶାରେ ଭୃଗୁସୁତ ଆସି ସମର ଭୂମି ମଧ୍ୟେ ପଶି। ସୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଜିଆଇ ଅସୁର ସଇନି। ମିଳନ୍ତି ରାଜା ସନ୍ନିଧାନେ ପୁଣି ସମର ଆର ଦିନେ। ପ୍ରଭାତୁ ମିଳିବେନି ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଛଳେ। ପଡ଼ନ୍ତି ଦୁଇ ବଳ ଲୋକ ଅସୁର ମରନ୍ତି ଯେତେକ। ରାତ୍ରେ ଜିଆନ୍ତି ଭୃଗୁସୁତେ ଏମନ୍ତ ଗଲା ଦିନ କେତେ। ରଜନୀ କାଳେ ଜଗି ବସି ଜାଣିଲେ ଶିବପୁରବାସୀ। କହିଲେ ଶଙ୍କର ଅଗ୍ରତ ଭୋ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ବିପରୀତ। ତେଜେ ଅସୁର ଘର ରଣେ ନିତ୍ୟେ ନାଶନ୍ତି ଶିବ ଗଣେ। ଶୁକ୍ର ଜିଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରେ ଏଣୁ ଅକ୍ଷୟ ଦୈତ୍ୟ ଗୋତ୍ରେ। ଶୁଣ ବିସ୍ମିତ ବ୍ୟୋମକେଶ ସକ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ୱାସ। ଯୁଗାନ୍ତ ଜେନେ ଘର ବାତ ଏକ ପିଶାଚି କଲେ ଜାତ। କିସ କହିବା ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗର୍ଜନେ କମ୍ପିଲା ଧରିତ୍ରୀ। ମୁକୁଳା କେଶ ଫର ଫର ବଦନ ଅଟେ ଗିରିବର। କର୍ଣ୍ଣ ନାସିକା ନେତ୍ର ତୁଣ୍ଡ ଜିଣିୟ ନଳ ସାତ କୁଣ୍ଡ।
पर्वत प्राय बेनिस्तन शिखे कि उदय नवघन तेसने दिसे लुचकाळी तेसने दिसे कुचकाळी भुजकी दिसे आद्रावळी विस्तार हृदगिरी तळे जेह्ने दिसई खरा बेळे उदर तार लक्ष्य तेन्हे उत्सर्ग ताळ तरु जेह्ने तेमंते दिसे पाद बेनी अति भीषण घर ध्वनि लोके कंपई तार देही चरणे दळुअछि मही एमंत मूर्ति देखि आगे हरब इले जाओ बेगे असुर गुरु भृगु ऋषि जानाम शुक्र महाऋषि ताहाकु विनाश गुपते समर शेष परिजन्ते प्रमाणी न मारी रखिबु समर अन्ते छाड़ी देबु एमंत शिव आज्ञा पाई पिशाची रणस्थाने जाई प्रवेश हेला निशा काळे जेह्ने मंदर महाजळे सही प्रकारे थाटे मिली कोटि संख्यारे मड़ा गिली जेह्ने सारंग राजपक्षी नीरव पेखी क्षीर भक्षी सही प्रकारे शिवदूती समरे असुर निपाती दैत्य जेतेक शस्त्र कले ता अंगे निभेदिला तिळे उदर पूर्ण करी बाळी असुर गुरु आगे मिली रथु आनिला ताकु धरी वृक्षकु सुम प्राय करी अधर अंगे नहीं खोसी गिरी कंदरे गला पशी ता देखी हाहाकार करी असुरे रणे अपसरी गुरु भावे मने क्रोधी शिवगण अंकुशिर बिंधी शिवगण कुशर बिंधी नृपति ठारु आज्ञा पाई शंभुनी शंभुबेनी भाई काल नेमिकी संगे घेनी युद्धटे किले बीरतिनी ता देखी नंदी महाबली काल से नैमिकी उगाड़ी शंभु सम्मुखे विनायक निशंभु दैत्यंकु कार्तिक एमंत षड महाबली उभय थाटरणे मिली युद्ध करंती एके एके दुर्लभ रण तीनि लोके निशुंभ पांच बाण संधि कार्तिक उपरकु बिंधी बाहन उपरे पड़िला घाते मयूर मोह गला पदाति होई शिवसुत असुर युद्ध अप्रमित नंदिकेश्वर शूल पिटी कालन उमिरथ फाटी केतुसा रथि सात अश्व एक प्रहार हेले नाश पुणी कुठार पेशी नंदी कालने मीरधनु छेदी बीरथी होई दैत्य वीर घेनिला चर्म अशिवर नंदिकेश्वर करे फला समरे तेज अनर्गला बेलकु बेल युद्ध टाण पड़ई वज्र सम बाण पर्वत शिखरु पथरे पढ़िले जेह्ने ध्वनि करे सही प्रकार बाण वृष्टि सबदे कंपुअछि वृष्टि शंभु संगते गणपति मालबंधरे जनता जंती भूमिरे पड़ी गड़ा गड़ी केसरी प्राय करे रड़ी चड़क प्राय मुष्टिघात पेटकु प्रहारंती नात असुर खाते गजानन क्षणे हईले अचेतन पुणी चेतना पाई रणे परशु धरी तत्क्षणे शेषरे शंभु मुरुचित एमंते युद्ध अप्रमित घोर समर ध्वनि शुणी निजे विजय शूल पाणी आरोही वृषभ वाहने संगे अछंती गण माने भूत बेताल दंडधारी डाकिनी गण आदि करी धाइले किली किला नादे बादन करी नाना वाद्ये डंबरु अंथरिक पुरे वन पर्वत नाद पुरे संगे असंख्य जग्नि बल जेसनी निहार पटल असुर थाटे आसी मिसी शिवनारा चेरिपु ध्वंसी रणे आनंद पशुपति बाण बिंधंती कपे अति पिनाक धनुर्गुण नादे दैत्यंक हृदय सर भेदे एक नाराचे से धुर्जटी सैन्य मारंती कोटि कोटि ता देखी जलंधर रथे आरोही धनुधरी हाते प्रतिजन केसर करी शिवंकु तीनि बाण मारी गणपतिंक पंच बाण वीरभद्रंकु चारि पुण नंदी कार्तिक थिले वज्रे ताकु पेशिला एक चक्रे मणिभद्र कुलभ दंडे सर्वगण कु कांडे कांडे एका बेळके शतसर संधान कला जलंधर ता देखी पशुपति पुणी दैत्यनाराजु सबु जाणी जे वीरभद्र रणे काटी असुर रथे शूल पिटी बीरथी होई दैत्यनाथ पुणी आरोही अन्य रथ ब्रह्मस कति धरी करे पेटिला वीरभद्र शिरे
दैत्य प्रहारे भद्रवीर रणे होइला उपहार ए चारि क्षत्रिमाल युद्धे पड़ी गढ़ंती माल बंधे हेति प्रहेति वीर बेनी जुझंती शालशील घेनी एमंते अस्त गला बेल ऋण उपेखिबेनी कूल रहिले बेनी भाग होई मध्य जने छड़ा रही हरि विजय निजपुरे स्नान सारी गंगा नीरे ईश्वर भावे सदानंद घेनाई पारिषद वृंद तांडव नृत्यरंगे पशी आनंदे पुहाइले निशी से महादेव विश्ववास नमयी महादेव दास जीवन कारण निमंते शरण हरिपाद गते से प्रभु दया अनुरागे पद्म पुराण गीत जोगे शुणसु जन ए चरित कार्तिक महात्म्य अमृत तुलसी उत्पत्ति बाणी शुणी संसारु तरु प्राणी उत्तर खंडे सारस्वत कार्तिक महात्म्य अमृत इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये जलधर संग्रामे नाम एकादशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भंगो मुनिरपि मतिभ्रम यदि सुधंग वा मम दोषो न विद्यते।